ना रहेगा सदा कुछ ही दिनों का है मेहमान, ना रहेगा सदा कुछ ही दिनों का है मेहमान। रहमत से भर लो झोलियां, आ गया है रमजान। हम ना होंगे शायद पर अगले साल भी आएगा रमजान। दर हकीकत रमजान नहीं इंसान है मेहमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों के लिए इस मुबारक महीने को रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का जरिया बना दे। आमीन। शहर रमज़ान अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अता रमज़ान फ़क़बिल या उख़य्या अक़बिल इला الرحمن واتبع النبي فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا فكم من صائم قد غاب عنا. كم من إنسان صام معنا رمضان الماضي الآن هو تحت القبور يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يسبح تسبيحا. والله يا إخواني لي قريب مات في هذا الشهر. فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا. تزود بالفضائل واغتنمها، تزود بالفضائل واغتنمها. كفى ذنبا وإسرافا وغيا، كفى ذنبا وإسرافا وغيا. وقل يا رب، قولها بينك وبين نفسك، وقل يا ربي ها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا، ذنوبا كنت آتيها مليا. وأحسن منها كلام الله. شهر رمضان، شهر رمضان، رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن